जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बैसिंगा थाना परिसरस्थ अभ्यर्थना गृह में शनिवार अपराह 5:30 एक बैठक अनुष्ठित होती। अधिकारी बाराणी दास अध्यक्षतार आयोजित उक्त बैठक में थाना अधीनस्थ विभिन्न अंचल नागरिक मान प्रमुख अंशग्रहण करते। थाना अधिकारी श्रीजुक्त दास जग देवा पर बैसिंगा अंचल चोरी छिंता भली घटना ह्रास पाइबा सहित पेट्रोलिंग कड़ाकड़ी कर वरिष्ठ नागरिक थाना अधिकारी श्रीजुक्त दास को भूयसी प्रशंसा करते। अपराध नियंत्रण में पुलिस को नागरिक माने सहयोग करिवारे आवश्यकता रही बैठक में मत प्रकाश पाइथिला। तेबे राति पणसिया छकरे जड़े गृहरक्षी को मृत्यन करने को पणसिया बजार कमिटीर ब्रजकिशोर दास थाना अधिकारी को दृष्टि आकर्षण करते। यह बैठक में स्थानीय अंचल बुद्धिजीवी सांबादिक वरिष्ठ नागरिक प्रमुख उपस्थित रही निज निजर सुचिंतित मतामत उपस्थापन करते। परवर्ती खबर रायरंगपुर सहर उपखंड कॉलेज पाखरे 220 नंबर जातीय राजपथ पेट्रोल पंप नो एंट्री जोन निकट में दुई बाइक मध्य मुहांमुही धक्का हेबा फल 2 जन आहत होते। विलंब से रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय को अणाई। उपस्थित डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिबा बेले अन्य जनक अवस्था संकटापन्न रही। मृत व्यक्ति जनक हेले तामुड़िया ग्रामर विष्णु पात्र, आहत जनक हेले भुगड़ाबादी ग्रामर गणेश सिंह। धक्का देइथिबा अन्य बाइक आरोही घटनास्थल फेरार हो जाइथिबा जଣାपड़ी। टाउन थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करछि। उक्त नो एंट्री जोन निकट में गोटे पाखरे लुहापथर बोझे ट्रक लंबा लाइन रे छिड़ा होइथिबा लोके अंधार रे नाही नथिबार समस्या सम्मुखीन होउछंती। एठारे नियमित ट्रैफिक एवं पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था हेउ नथिबारु दिनकु दिन दुर्घटना रे लोकंकर धन जीवन हानि घटुछि। पुलिस विभाग उच्च कर्तृपक्ष दृष्टि देबा पई दाबी होउछि। परवर्ती खबर कुर्मी छात्र सेनार एक बैठक बेतनटी डाकबंगाठारे अनुष्ठित होइछि। सबु जातिर लोकंकर इतिहास संस्कृति परंपरा स्वतंत्र भाव बंची रहिता बेले कुर्मी जाति सहित प्रतारणा करा जाइथिबा बैठक में मत प्रकाश पाइथिला। सेथिलागि कुर्मी सेना दीर्घ 12 वर्ष है आंदोलन करिआछि। जे पर्यंत कुर्मी जाति को न्याय्य अधिकार फेरस्त न मिलछि सेते दिन पर्यंत यही आंदोलन जारी रहिबो बोली कहा जाउछि। कुर्मी सेना प्रतिष्ठाता सभापति जयमिनी कुमार महंत छात्र सेना को संबोधन करी निशा ठारू दूरे रहिबा सह शिक्षा क्षेत्र में समस्त को आग को बढ़िया पाई एवं अंधविश्वास ठारू दूरे रहिबा को परामर्श देथिले। आगामी दिन में आंदोलन को किपरि तीव्र कराजिबो से नै मध्य विस्तृत भाव आलोचना करा जायथिला। परवर्ती खबर समग्र उत्तर ओडिशा रे अप्रतिद्वंदी महान पारागायक तथा अवसरप्राप्त शिक्षक रमेश चंद्र परिड़ा आउ आम गहଳରେ नाहांती। उत्तर ओडिशा समेत विभिन्न जिला और बंग बिहार झारखंड राज्य में निज पाला परिवेषण करी सुनाम अर्जन करथिबा सहित बहुबार संवर्धित होई समग्र राज्य में चर्चित होई आस्थिले। शुक्रवार राति प्राय 10टा समय आग्रिया पंचायत अधीन विष्णुपुर ग्राम में निज बासभवन में तांकर 89 वर्ष बयस शेष निश्वास त्याग करथिले। मृत्यु शज्या निकट में तांकर पुओ पुतुरा झीओ बहु नाती नातुणी उपस्थित थिले। मशाणी रे शेषकृत संपन्न करा जायथिबा बेले पुत्र सूर्य मुखाग्नि देथिले। परवर्ती खबर स्थानीय पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे 180 शज्या विशिष्ट आईपीडी रे कार्यरत सिक्यूरीटी गार्ड को गत बुधवार राति प्राय 8टा समय जड़े अजना व्यक्ति पकेट्रु पिस्तल बाहर कर सर्वसाधारण सम्मुख में धमक देते। घटना नहीं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अधीक्षक द्वारा बारिपदा टाउन थाना रे लिखित अभियोग करा जायथिला सहित सीसीटीवी कैमेरा रे कैद होइथिबा समस्त दृश्यर एक वीडियो फुटेज मध्य दाखल करा जायथिला। एही अभियोग क्रमे 371/25 नंबर एक मामला भारतीय न्याय संहिता 126(2), 115(2), 351(2) दफा सहित अस्त्रशस्त्र आईन 25 और 27 धारा रुजु होइछि। पुलिस तदंत करी एही घटना रे गिरफ अभियुक्त प्रियरंजन बराड़ को स्थानीय विचार विभाग हाजत को पठाइबा परे जेल हाजत को पठाई दिया जाइथिबा प्रकाश। गिरफ अभियुक्तों ठारू मध्य पिस्तल जबत कराइछि। परवर्ती खबर करंजा विज्ञापन अंचल वार्ड नंबर 14 अंकुरा प्राथमिक विद्यालय रोसई घर विराटकाय
ଗୋଖର ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସାପ ବିଷୟରେ ରୋଷେଇଆଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସରୋଜ ପ୍ରଭା ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସାପଟି ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଥିବା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସାପ କରଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରମାମଣି ଦାସଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଭିତରେ ଥିଲା। ଦିଦି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ସ୍କୁଟି ବାହାର କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସାପଟି ପଛରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଭୟରେ ସ୍କୁଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାପଟିକୁ ଛାଟି ଦେବାରୁ ସାପଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦିଦି ସ୍କୁଟିରୁ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ସରଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବେଜିଡିହି ଗ୍ରାମରେ ବିଧବା ଗୁରୁବାରୀ ମୁଣ୍ଡା ଘରକୁ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀପଲ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗାଁରେ କ୍ଷତି ଘଟାଉଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ ସହ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁକୁଳି ବ୍ଲକ ଜାମୁତି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମୁନାଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆରଡ଼ି ରାସ୍ତାକୁ 200 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତାଟି ଖାମଖୋଲାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯିବା ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଉପରେ କେହି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଶେଷରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖାମଖୋଲାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କରାଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଶରତ ରାସ୍ତା ନଟ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ନାଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଶରତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଶରତ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ମୃତକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଶରତ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଶରତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଶବ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାମନଘାଟି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଉପଖଣ୍ଡର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତହସିଲଦାର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସହରର 21ଟି ହୋଟେଲ ଓ 13ଟି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବାସି ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜବତ କରାଯାଇ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଆଗକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିପୁଳ ଗଣସମାଗମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ହୋଟେଲ ଏବଂ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟଥା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସହରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସହରବାସୀ ବେଶ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଓଆଇ ବାରିପଦା ଜୋନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାମନଘାଟି ଏବଂ ପାଞ୍ଚପିଡ଼ି ଉପଖଣ୍ଡର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମେଗା ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପର୍କ ସମାବେଶ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ବିଓଆଇର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାର ଗ୍ରାହକ ସହ ସିଧାସଳଖ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏହି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର କମଳେଶ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବିଓଆଇ ସମାବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଡଏମ୍ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ନିଶ୍ଚିତ ମଡୱାଲ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ସିସି ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ମୟୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଓ ଗ୍ରାହକ ସେବା ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ତଥା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଓଆଇ ଏହି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିୟମିତ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।